ହୃଦୟ ମୋର ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଉଛି ଯେବେ ମୋ ମହାଦେବର ସୋମବାର ଆସିଯାଉଛି। ଓଁ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀୟମାମୃତାତ୍। जय महाकाल। तांको मशाणी रे परा घर मुख्य आवास कैलासपुर तांको अछि जदि पाइबार चढ़ा कदली नड़िया क्षीर। तांको मशाणी रे परा घर मुख्य आवास कैलासपुर तांको अछि जदि पाइबार चढ़ा कदली नड़िया क्षीर। तांको भूत अटे सहचर ओ नाम परा महेश्वर तांको चाल पिंधा बाबाटीए सीए पाउंस गला शरीर त्रिशूल धरिकी बाबा